turtle, free man. Isa ka munang turtle. Ma'am Nils, hi po. Uy, mga mami, kung hindi pa nag-check out, pwede pa hanggang bukas. Baka gusto nyo na. Ma'am Baby, yours na, Ma'am Baby. Halang, cute nito. This one is cute. Ayan siya. Rib knit, size small lang. Good, cute, free man. Mabanat mga mami makapal to. Cute si Bells lang. Cute, free man. Kasing ko-cute nyo. May singaw ako. Saka lang cute girl. Cute, Ma'am Danella. Long time no see. Yours na. Next mga mami, size large. Large ba? Yeah. This one, semi-crop top, mabanat po. The size large, good blue, free mine. Ah! Ma'am Abby, ay, ano sabi ni Ma'am Abby? Request ng isa pang apple green, ano ba? Apple green ba? Sige, check natin, Ma'am Abby. Blue. Ma'am Azir, yours na. Ma'am Mariel, thank you po. Next, mga mami kong XL. Malaki. Ay, na large lang to. Mga mami, ganito to ha. Design niya yan. May design siyang ganon. Code style, free mind, size large po. Ma'am Lay, good evening. Style free mind, size large, mga auntie. Ma'am Marites Fernando. May something ako sa bibig. May may singaw ako. Mga mami, small med, good yellow, free mind. Cardigan lang mga atse. Yellow. Small met lang si yellow. Saan ang bibig ko? Thank you, Ma'am Lay. Yellow, Ma'am Rose. Escolar, yours na po. Oh my God, parang ang ganda nito. Mga mami, cardigan din to. Parang... Uy, maganda to. Mga mami bell, small to XL. May maganda siya. Lightweight lang mga mami, pwedeng pang Philippines. Okay, pantago lang ng mga kilikili. Small, medium, large, XL, code butterfly. Free man. Pang cover lang mga auntie. Butterfly. Short, hanggang semi-large lang mga auntie. Butterfly na may paglipan. Mamiki, yours na. Next mga auntie, size medium, semi-large, code purple, free man. Medium, semi-large, purple, free man. Ate May, kaya naman akong chuk-chak yung vocal yung pupunta sa mukha ko. Ma'am May, hi po, good evening. Purple, Ma'am Nils, yours na po. Last one, mga May. Ang dami kong sale na dress, mga